Welcome back, and this is Doc May in USA, and this is a very short video. So my question about which is better for you to marry an Afam or to Filipino. If you have your own perspective, you can also comment your answers in the comment section. But this disclaimer lang, my opinion here is entitled to my own experiences. Okay? So wala tayong pinaparinggan dyan. Okay? So this is my answer. I prefer to marry somebody whom you love, whether it is a Filipino or American. If you love the person and the person has possessed the three qualities, number one, God-fearing, you have the same faith, you share the same values, you same the same plans in life. So importante, you have to get that right man who believes in God. Christian values is important. Number two, he must be responsible. What I mean by responsible, of course, the man that you're going to marry knows the responsibility of a father. Whether you will have a child or not, importante, kaya kang buhion sa imong bana. You know, I'm trying to say, dapat imong bana na trabaho. Dili kay imong bana magsaligrapod sa family. Alright, or magsalig sa kanang mga benefits coming from the government. So dapat imong partner mismo kabalo siya unsaon pagbuhi sa family, and it's not about the culture. It's not about you have to choose a foreigner because the foreigner are responsible. Filipino men are also responsible. Basta kay balo lang gid ka mo tan-aw kung kinsa ni mga responsable nga mga lalaki. At the third one is a man who has ambition for a good family, ambition that his family will have a prosperous life. Of course, dapat gina siya nga ang imong pilion nga partner na siya ambition mga inday. Kung wala siya ambition, igo ra siya magsalig sa iyang ginikanan, o igo ra siya makakaon katulo sa usa ka adlaw, ora po na imong life. Okay? So, dili na siya nagpasabot nga magminyo kag foreigner ka, maswerte na ka, nindot na imong life. Bisag Filipino pa na imong uyab inday, katong nangutana sa ko nga student na ako sa una, bisag Filipino pa na imong uyab inday, basta naa siya atong tulo ka mga butang nga akong gimension, you are already lucky enough. So, ayaw na siya ilisi inday. Okay? Go to your goals, straight imong goal. Diba, sa imong pag-eskwela, ayo sa mo pagminyo og sayo, kamo ba ayaw mo pag-igat-igat og sayo, kay ngano mag-igat-igat mo og sayo mga inday, unsa man yung future, maminyo mo og sayo, tinuod lagi mabuntis mo, makaanak mo, unya o makaanak mo, mo stop naman na inyong inyong dream sa imong self, kay imong dream adto naman sa imong family, adto naman sa imong anak, di ba? Mag-dream naman sad ka para sa imong anak, alangan na mag-dream ka para sa imong kaugalingon ra. Of course, your dream might change. It will be dream for your family na imong anak, priority na nimo imong anak mga inday. Di ba? Instead mo adto kag Venice, mo adto kag Paris, mo adto kag US, di na kakaadto inday, di ba? So makaadto ka, o mo na mingon ka, mamagbinya na lang sa kong foreigner mag-uy para makalaag ko. Wrong. Wrong na siya. Nagtuoday mo na kung maminyo mo og foreigner, maswerte mo. Ayaw mo pagkunulay na maswerte mo inday, kay kung magminyo mo og foreigner, daghan kay adjust sa imong kinabuhi. Okay? Kung inyo nakita sa ako ang galag-laag ko diri o tinuod yun nagalaglaag ko kay tigulang naman ko naminyo mga inday. Pila naman akong edad nga naminyo ko. Oy! Hey, hello, nak. Kung ikaw batan-on pa kay ka, sus ayaw into waste imong life para ana. Sa ako na part, I did the traveling with my husband. Kay my husband is matured enough. I'm also matured enough. We're both matured. So mag-unsa pa man mi sa life diri. Di mag-enjoy gid mi sa among life. Ug moingon ka man panganak sa umam. Of course, ganahan kay ko manganak ko inday. I love that idea. Kung ang Ginoo muhatag og magic wand, pang panganak mayat, then that is really good. Ana dili na sa ko mag-uol og kung mga anak ko pananglitan tagaan ko sa Ginoo. Kay na naman pud mi savings amoa. Ang problema ana og wala kay savings, diha na ka magproblema, dili ba? So, going back to the question, is it worth it ba nga imong buwagan sa Filipino unya imuhang pilian og Amerikano or Europeano? No. Stick to your Filipino if you think that Filipino possesses the three qualities that I mentioned earlier. Okay? Have a nice day and enjoy, and always remember to pray God. Morning ako from the US, from Cebu, gidala na ako si Senior Santo Niño to USA, and this is my office, the I. Okay, my husband